एणिकी आपण जदि संतान जन्म करिवे आपणको मिलिबो सरकारक पक्षरु साहाय्य सरकार देबे टंका। हाँ दर्शक बंधु आपण ठीक शुणिछंती। आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार द्वितीय किंबा तृतीय संतान जन्म करबा पई दंपति मानक 25,000 टंकार आर्थिक प्रोत्साहन घोषणा करिसेंती। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପ୍ରଜନନ ହାର ଏବଂ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥାଏ ତେବେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସରକାର 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। तृतीय संतान पाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान करिबार योजना मध्य रही। सरकार प्रस्ताव अनुसार तृतीय संतान को 5 वर्ष पाई मासिक 1,000 टंका सहायता मिलिबो। पिलाटी 18 वर्ष बयस पर्यंत मागणारे शिक्षा पाई परिबो। एहा परिवार गुड़िक आर्थिक सहायता प्रदान करिबो एवं लोक मानकु अधिक संतान जन्म करिबा पाई उत्साहित करिबो। सरकार मार्च शेष सुधा एही संपूर्ण जनसंख्या परिचालना नीति को चूड़ांत करने को लक्ष्य रखिछंती। तापरे एहाकु एप्रिल 1 रु कार्यकारी करने को लक्ष्य रखा जायछि। नायडू एही प्रस्ताव को जनसंख्या वृद्धि को उत्साहित करने पई एक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप भावरे वर्णना करथिले। से आहुरी कहिथिले जे लोक माने हेउछंती हमर शक्ति, जनसंख्या हेउछि हमर सबुठारु शक्तिशाली आर्थिक संबल। विश्व बहुल जनसंख्या विशिष्ट देशगुड़िक उपरे निर्भरशील हेउछि। नायडू एहा मध्ये चेतावनी दैथिले जे दक्षिण राज्यगुड़िकरे जनसंख्या वृद्धि ह्रास पाइबार भविष्यतरे राजनीतिक प्रभाव पड़िपारे। जदि जनसंख्या आधार में संसदीय आसन संख्या वृद्धि पाए तेबे दक्षिण राज्यगुड़िक संसदरे प्रतिनिधित्व ह्रास पाइपारे। ब्यूरो रिपोर्ट चर्चा न्यूज।